Seorang tokoh Hindu terang-terangan dia mengajak bahkan menghasut pengikutnya agar mengambil Ka'bah. Ka'bah yang dikenal sebagai kiblat umat Islam menjadi arah untuk melaksanakan ibadah sholat, dia akan jadikan sebagai kuil. Bahkan dia klaim sendiri bahwa air Zam-Zam itu adalah sungai Gangga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah kejahatan ikhwafillah. Padahal sudah 5 tahun dia pernah dipenjara, sudah 5 tahun dia pernah dihukum, akan tetapi ternyata tidak ada jerahnya ikhwafillah, malah ingin melakukan kejahatan berikutnya. Apalagi ini sudah seakan-akan dia mendeklarasikan permusuhan kepada umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali dan ini beritanya sedang viral. Ada seorang tokoh Hindu yang kemudian mengajak bahkan menghasut pengikutnya agar merebut kota Mekah, merebut Ka'bah yang selama ini dikenal sebagai kiblatnya umat Islam. Bahkan dia mengklaim bahwa air Zam-Zam itu adalah sungai Gangga itu sendiri. Dia secara terang-terangan mendeklarasikan kepada kaum muslimin untuk mengadakan permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat luar biasa kejahatan kekejiannya. Bahkan ikhwafillah, apa yang terjadi di India saat ini, banyak masjid-masjid yang kemudian dirobohkan. Bisa kita lihat di video ini. Nah, di sini adalah masjid-masjid yang dipakai kaum muslimin di sana untuk melaksanakan ibadah sholat dan melaksanakan untuk hafalan Al-Quran. Akan tetapi mereka pada waktu ini, pada saat ini, mereka hancurkan. Bahkan ini tidak ada kemanusiaan sedikit pun untuk menghancurkan masjid-masjid di sana, apalagi masjid yang kemudian dipakai umat Islam untuk sholat dan sebagainya. Ini tentunya adalah pemandangan yang sangat miris kita lihatnya, apalagi saudara-saudara kita di sana dilakukan dengan zalimi dan lain sebagainya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu damai ketika non-muslim yang kemudian ingin berdamai dengan umat Islam. Apalagi kalau misalkan mereka ingin perlindungan daripada umat Islam, maka umat Islam akan melebihkan perlindungannya kepada mereka. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi ketika umat Islam diganggu, ketika umat Islam diperangi, maka umat Islam tidak akan mundur satu langkah pun. Karena apa? Karena umat Islam memiliki pegangan teguh, aish kariman aw mut syahidan, hidup dalam keadaan mulia dan mati adalah syahid. Maka belajarlah dari Abrahah dulu, yang kemudian dia adalah tokohnya Nasrani pada waktu itu, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mentiadakan dulu lantahkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya justru mereka yang binasa. Bahkan dalam hal ini mereka diabadikan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Fil itu. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada ashabul fil, yaitu tentara-tentara gajah yang kemudian diketuai atau dipimpin oleh Abrahah itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka adalah sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung kepada mereka, kepada tentara gajah itu dengan berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan burung-burung itu kemudian melemparkan batu-batu, yang mana batu tersebut datang atau didatangkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan mereka tentara gajah ini seperti daun yang dimakan ulat. Maka belajarlah dari kisah ini, dari sejarah ini, bahwa dulu orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah, orang-orang yang kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan mereka. Jangankan dekat Ka'bahnya, ikhwafillah, justru tentara-tentara gajah masih jauh daripada Ka'bah, karena niat mereka itu adalah niat yang kotor, niat yang tidak ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan niatannya untuk permusuhan, ikhwafillah. Maka Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan. Apakah sejarah bisa terulang? Boleh jadi sejarah itu bisa terulang kembali, ikhwafillah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Baik ikhwafillah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan tokoh daripada agama Hindu ini yang kemudian terang-terangan ingin mengambil kota suci Mekah Al-Mukarramah, dalam hal ini Ka'bah. Silakan ya Kabilah.
और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, तो याद रखिए एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। Ikhwafillah, itulah cuplikan daripada videonya. Memang kalau misalkan kita menyimaknya sangat ngeri juga ikhwafillah. Dan memang umat Islam sekarang sedang diuji. Bukan hanya golongan ini saja yang kemudian ingin mengganggu umat Islam, tetapi di Palestina sendiri ikhwafillah, orang yang sholat kemudian dibubarkan, orang yang ngaji kemudian dibubarkan dan sebagainya. Bisa kita saksikan bersama ikhwafillah. Ini sedang sholat dibubarkan. Sungguh besar ujian umat Islam untuk di akhir zaman ini ikhwafillah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka dan teguhkan iman Islam mereka ikhwafillah. Baik, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua dan semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.